ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ ବିଜ୍ଞାନ। ସମୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କ 100 ଅଛି। ତ ଆମେ ଯିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବା। ତ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ, ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସ ନିମିତ୍ତ ଗ୍ରହଣୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଯେଉଁଟାକି ଆମର 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେକୌଣସି 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେତେ ମାର୍କ? 6 ମାର୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଧ୍ୱନି ସଞ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ ସହ ବୁଝାଅ। କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଲେପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ବୁଝାଅ। ଭୂମିକମ୍ପ କ'ଣ? ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟିପାରେ? ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ତୁମେ ଚକ୍ଷୁର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବ? ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଲା ତୁମେ ଚକ୍ଷୁର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବ? ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ ଓ ବିସ୍ଫୋପନ କିପରି ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ବୁଝାଅ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି। ଠିକ୍, ତାପରେ ଆସିବ ଆମର 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 4 ମାର୍କର 4×4=16। ତ ନଷ୍ଟିର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଇବ। ବେଙ୍ଗର ସମାୟନ କିପରି ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କୈଶୋରରେ ପୁଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ ବୁଝାଅ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ ଓ କୁପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ? ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ସପ୍ତର୍ଷିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଏଗଲା ଆମର 4 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ 4ଟି ଅଛି। 6 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କେତୋଟି? 4ଟି ଗଲା। ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଯେଉଁଟା ଆମର 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ନାଇଁ, 2 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ଜୀବକୋଷ ଶରୀରର ଦେଲା କୋଷ ଜୀବ ଶରୀରର ଗାଠନିକ ଏକକ ବୁଝାଅ। ଏ 5ଟି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ବ୍ରେଲ୍ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ବ୍ରେଲ୍ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ସାଇକେଲ ରିମ୍ରେ ନିକେଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମିୟମ୍ ପ୍ରଲେପନ କାହିଁକି କରାଯାଇଥାଏ? ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଓ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ହେଲା, ଏ ଅଛି ଆମର 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମର। ହେଲା, 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଆମର କେତୋଟି? ଏଇଠି ଅଛି ଆମର 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ 10ଟି ଅଛି। ଠିକ୍, ତ 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୁଗ୍ମଜରେ କେତୋଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ? ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ, 2ଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ। 2ଟି ସମତଳ ଦର୍ପଣକୁ ବିଭିନ୍ନ କୋଣ କରି ରଖିଲେ କେତୋଟି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? 2ଟି ସମତଳ ଦର୍ପଣକୁ ବିଭିନ୍ନ କୋଣ କରି ରଖିଲେ କେତୋଟି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? କେତୋଟି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଅସଂଖ୍ୟଟି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମର ସି ଅପସନ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍, ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା, ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲା? 1969। ହେଲା, ସି ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ। ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳର ଏକକ କାହାର ଏକକ ସହ ସମାନ? କାହାର ଏକକ ସହ ସମାନ ହେଇଯିବ? ଏ ସମୟ। ହେଲା, ଏ ଅପସନ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। କେଉଁ ସ୍ତର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକ ଆସ୍ତରଣ ପରି ଘେରି ରହିଛି? କେଉଁ ସ୍ତର ପୃଥିବୀ ଉପରେ? ଏ ହେଲା ଓଜୋନ ସ୍ତର। ଚନ୍ଦ୍ର କାହା ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମଣ କରେ? ଚନ୍ଦ୍ର କାହା ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମଣ କରେ? ପୃଥିବୀ। ସି ଅପସନ୍ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସି ଅପସନ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଅଛି ବ୍ରେଲ୍ ପଦ୍ଧତିରେ କେତୋଟି ବିନ୍ୟାସ ଥାଏ? ବ୍ରେଲ୍ ପଦ୍ଧତିରେ କେତୋଟି ବିନ୍ୟାସ ଥାଏ? 63ଟି ବିନ୍ୟାସ ଥାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର କେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ବ ଜଳିଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ବ ଜଳିଥାଏ? ପ୍ରବାହ। ପ୍ରବାହ ଆମର ସି ଅପସନ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କେଉଁ ସ୍ନାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯାଏ? କେଉଁ ସ୍ନାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯାଏ? ଏ ହେଲା ଆମର ଶ୍ରୁତି। ଠିକ୍, ତାପରେ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ? କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ? ଏ ହେବ ଗୁଣସୂତ୍ର, ଯେଉଁଟା ଆମର ବି ଅପସନ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍, ଏବେ ଆସିଲା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଡ୍ୟାଶ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ଯୁଗ୍ମଜ କୁହାଯାଏ? ଡ୍ୟାଶ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ଯୁଗ୍ମଜ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ?
समायन ये उत्तर हो कौन समायन है ये आमर समायन। तापर विज्ञान रे तरल और गैसीय पदार्थ को डैश कह जाए तरल और गैसीय पदार्थ को विज्ञान रे कौन कह जाए प्रवाह या कहवा कौन प्रवाह ठीक। तापर चक्षुर मुकुरिकार डैश प्रकार कोष थाए चक्षुर मुकुरिकार क्यों प्रकार कोष थाए दी प्रकार कोष थाए। तापर अच्छी डैश भूपृष्ठ रे सेस्मिक तरंग सृष्टि करे डैश भूपृष्ठ रे सेस्मिक तरंग सृष्टि करे सेस्मिक तरंग भूकंपन कौन हो आमर भूकंपन यही गला आमर भूकंपन ठीक। तापर डैश रो कोष विषमाकार डैश रो कोष विषमाकार कहार कोष विषमाकार यदि कहूँ ताहले ये हो कौन एमीबा ठीक एमीबा हो करेक्ट आंसर। एबे जीवा 6 नंबर प्रश्न कौन देला ठीक भूल चिन्ह देवा। तापरे 6 नंबर देखिन युवक्रांति समय रे बौद्धिक परिपक्वता आसी न थाए ये ठीक हेबो ना भूल हेबो ये कौन हो भूल हो ठीक। तापरे चंद्रर निजस्व आलोक अच्छी चंद्रर निजस्व आलोक नाही ये भी भूल हो। कंपनर आवृत्ति कम हेले ध्वनिटी कौन हुए कर्कश हुए ध्वनिटी कौन हो कर्कश ये आमर ठीक आंसर हो। तापर सूर्य निज चारिपटे घूरवा प्राय 45 दिन समय निए सूर्य निज चारिपटे घूरवा प्राय 45 दिन समय ये कौन हो भूल हो। एलईडी बल्ब कम विद्युत स्रोत मध्य जले एलईडी बल्ब कम विद्युत स्रोत मध्य जले ये ठीक हो ठीक। एबे आछिला हमर नेक्स्ट प्रश्न देखिनो तापरे अलगा शब्दटी को बाछ बोली कहला अलगा शब्दटी बाछिबा हला एथिरु अलगा शब्दटी हेबो कोन सीरियस हला आर्यभट्ट भास्कर टाइटन एडुसाट कृत्रिम उपग्रह दृष्टि किए अलगा होइए ये होइए अलगा टाइटन अलगा हो। रबर कार्बन दंड ग्लूकोज द्रवण लुहा कंटा विद्युत परिवाही दृष्टि ये किए अलगा हो लुहा कंटा ठीक लुहा कंटा अलगा हो। तापरे केवल गैस केवल तरल केवल कठिन तरल गैसीय ध्वनि गति करुवा माध्यम दृष्टि कौन हो कठिन तरल गैसीय ये अलगा हो। डिम्ब लाभार प्यूपा स्वक व्यप्राप्त अवस्था बेंग विकासर विभिन्न अवस्था दृष्टि कौटा अलगा हो लार्भार प्यूपा अलगा हो ठीक अच्छे। एबे जो आमर बाम पाख को देखी यही संपर्क को जोड़िबा तो देला बृहत्तम कोष ओटपक्षी अंडा तापरे क्षुद्रतम कोष आमर कौन हो बीजाणु कोष ये जो आमर बीजाणु कोष ठीक बीजाणु कोष हो। तापरे पियाज कोष शून्यष्टीय बीजाणु कौन हो बीजाणु हो आमर प्राग्न्यष्टीय बीजाणु हो प्राग्न्यष्टीय प्राग्न्यष्टीय हो। तापरे देला कलकारखाना उत्स धूलिकणा कौन हो कलकारखाना जदि उत्स है धूलिकणा हम कौन प्रदूषण धूलिकणा है आमर प्रदूषण ठीक। तापरे पुरुष कंठरज्जु केते 20 मिलीमीटर नारी कंठरज्जु केते हो नारी कंठरज्जु हो 15 मिलीमीटर है। प्रतिबिंब प्रतिफलन वर्णाली कौन प्रकीर्णन वर्णाली हो आमर कौन
प्रकीर्णन ठीक अच्छे प्रकीर्णन तापरे आमर कस्तंभ खस्तंभ अच्छी जल संरक्षण देला जल संरक्षण ड्राग टाइटान फिट्स रसाल पदार्थ कस्तंभ खस्तंभ कौन हो ये जल संरक्षण 3R तापरे ड्राग कौन हो आमर ड्राग हेब प्रवाह ड्राग हो आमर प्रवाह तापरे टाइटन टाइटन आमर कौन हो शनि टाइटन शनि तापरे फिट्स कौन हो आमर फिट्स हो मनीष है तापरे रसाल पदार्थ हेब कोष जीवक ठीक अच्छे तापरे आसला आमर 10 नंबर प्रश्न कौन देला बंधनी मध्यरु में उपयुक्त शब्दवाची शून्यस्थान पूरण करवा डैश घर्षण द्वारा चार्जित हुए नाही कौन घर्षण द्वारा चार्जित हुए नाही तंबादंड है तंबादंड हो सूर्य ठारू आलोक आसी पृथ्वी पृष्ठ रे पड़ा प्राय डैश मिनिट समय लगे केते मिनिट आमर समय लगे 8 मिनिट समय लगे 8 मिनिट सुस्थ चक्षुर स्पष्ट दर्शनर सर्वनिम्न दूरता डैश सेंटीमीटर सर्वनिम्न दूरता हूँ आमर के 25 सेंटीमीटर हाइड्रा रे थिबा डैश रु नूतन अपत्य हाइड्रा सृष्टि हुए कौन हो ये कौन देला कोरक ठीक डैश को संक्षिप्त रे एलईडी कहा जाए एलईडी संक्षिप्त रे काहाकू कहिबा एलईडी लाइट इलेक्ट्रॉन डाउन लाइट एमिटिंग डायोड लो इलेक्ट्रिक डिवाइस लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये कौन हो लाइट एमिटिंग डायोड है